जय जगन्नाथ पिला माने तुमको संस्कृत शिक्षायतन प्रकोष्ठ मध्य को स्वागत। आज आम सिंह शशक कथार द्वितीय भाग पढ़ा। आम प्रथम भाग सिंह शशक कथार उपक्रम एवं तार प्रथम पाराग्राफ है पढ़ी सारी। आज आम द्वितीय पाराग्राफ ठारू आरंभ करवा बुझेगा। तेल आम आगुरी पढ़ी जे समस्त बरादी पशु माने एकत्रित होई भासुरक निकट को जाई कहिले जे आपण एठी बसिथिबा समय रे जाति क्रम रे गोटे लेखे मृग आसिक एठी पहुंची जिवे। या द्वारा आपणकर प्राण यात्रा ठीक भाव रे चलिबो एवं आमर मध्य समस्तकर एकाथरे विनाश हेबो नाही। नहीं एठा पर्यंत आमे पढ़िथिले। एबे तापरे ताले देखिबा अथ तेषां वचनम् आकर्ण्य भासुरक आह अहो सत्यम् अभिहितं भवद्भिः परं यदि नित्यमेव नैकः स्वापदः समागमिष्यति तन्नूनं सर्वानपि भक्षयिष्यामि अथ ते तथैव प्रतिज्ञाय तत्रैव वने निर्भयाः पर्यटन्ति एकश्च प्रतिदिनं क्रमेण जाति। पिला माने अथ तेषां वचनम आकर्ण्य वचनम युक्त आकर्ण्य है वचनम युक्त आकर्ण्य अथ अथ कहले यहाँ परे तेषां वचनम से कथा को माने पशु मानकर कथा को वचनम प्रकृति प्रत्यय बच युक्त ल्यूट आकर्ण्य आकर्ण्य माने शुणी आ युक्त कर्ण युक्त ल्यप है से वचन को शुणी भासुरक आह संधि विच्छेद करदबा भासुरक युक्त आह भासुरक कहला भासुरक कहला कर्तरी प्रथमा है से वचन को शुणी भासुरक कहला अहो सत्यम अभिहितम भवद्भिः अहो संबोधने प्रथमा अरे सत्यम अभिहितम सत्यम युक्त अभिहितम अभि युक्त धा युक्त त अभिहितम तले भवद्भिः माने आपण मानक द्वारा सत्य कहा जाइछि। अरे आपण माने सत्य कहिचंती कर्तवाच्य करले हला आपण मानक द्वारा सत्य कहा जाइछि कर्तवाच्य करले हम कोन कहबा आपण माने सत्य कहिचंती। परम यदि परम परम कहले किंतु यदि नित्यमेव संधि विच्छेद करबा नित्यम युक्त एव ताले परम परंतु यदि नित्यम नित्यम माने प्रत्येक दिन एव एव कहले ही नैकः स्वापदः नैकः संधि विच्छेद करदबा न युक्त एकः स्वापदः माने पशु है ताले किंतु यदि प्रत्येक दिन गोटे ही स्वापद बा पशु समागमिष्यन्ति न आगुआ दे देछि न एकः स्वापदः समागमिष्यन्ति यदि गोटे भी पशु न आसंती तत् नूनम संधि विच्छेद करदबा तत् युक्त नूनम तन्नूनम संधि विच्छेद कले कौन हम तत् युक्त नूनम तत् माने ताहापरे बा तेणु नूनम सर्वान अपि सर्वान युक्त अपि सर्वान माने समस्तंकु अपि माने मध्य नूनम माने निश्चित भावरे ताहाले तत् माने ताहाले नूनम माने निश्चित भावरे सर्वान अपि अर्थात समस्तंकु मध्य भक्षयी सामि खाईदेवी है जदि जड़े कहीं न आसती माने जदि कथार एपट सेपट हुए मुझे कौन करी समस्त को एकाथरे खाईदेवी अथ अथ कहले यहाँ ते माने से माने अर्थात समस्त पशु माने तथैव प्रतिज्ञाय तथा युक्त एव तथैव तथा माने सही परी एव माने ही प्रतिज्ञाय प्रतिज्ञाय माने जानी प्रति युक्त ज्ञा युक्त ल्यप है सही परी जानी तत्रैव बने तत्र युक्त एव तत्रैव तत्र माने सही ठारे एव माने ही बने अर्थात बणरे निर्भया पर्यटन्ति निर्भय रे भ्रमण कले बुलाबुली कले कौन जानले जे भासुरक का समस्त एकाठी खाइबनी समस्ते जणे जणे कि ता निकट को जीवे यह जानी समस्ते निर्भय रे से बण रे बुलाबुली कले एकश्च प्रतिदिन क्रमेण जाति एकश्च एकः युक्त च एक कहले जणे च माने ओ प्रतिदिनम समास कहले दिनम दिनम अवयव समास है ताले जणिए पशु क्रमेण जाति प्रतिदिन प्रत्येक दिन
क्रमानुसारे जणे जणे पशु गोटे गोटे पशु दिन को जाती बुझला। अथ कदाचित् जातिक्रमात् शशकस्य 12 समायतः सः समस्त मृगैः प्रेरितो अनिच्छन्नपि मन्दं मन्दं गत्वा सिंहस्य वधोपायं चिन्तयन् बेलातिक्रमं कृत्वा व्याकुलितो हृदय यावत् गच्छति तावन् मार्गे कूपमेकं दृष्टवान्। तावत् सः यावत् सः कूपोपरि जाति तावत् कूपमध्ये आत्मनः प्रतिबिम्बं ददर्श दृष्ट्वा च तेन पर्यंत देखा देखा। अथ कदाचित अथ कहले यापरी कदाचित अर्थात कौन एक दिन जातिक्रम हेतु समस्त तो कथा जे जड़े जड़े प्रत्येक पशु मान मध्य जीवे तेणु जातिक्रम हेतु शशक 12 समायत शशक पिला माने किए ठेकुआ है शशक 12 अर्थात शशकर पाली 12 माने कौन पाली समायत आसिला सम युक्त आ युक्त जा युक्त त प्रकृति प्रत्यय सम युक्त आ युक्त जा युक्त त ताले थरे शशकर बारी आसिला ठेकुआर पाली पड़िला से ही जीव से दिन सह समस्त मृगेही संधि विच्छेद बोले करदेव सह आसो सह युक्त समस्त मृगेही सह कहले से समस्त मृग मान द्वारा बा समस्त पशु मान द्वारा प्रेरित अनिच्छन अपि प्रेरित युक्त अनिच्छन युक्त अपि है प्रेरित पठा जीवारु अनिच्छन अपि अनिच्छन समास कले न इच्छन इच्छा न थाई है प्रकृति प्रत्यय हम इच युक्त शत्रु इच्छन अपि है तार कौन इच्छा अच्छी कदापि सिंहर खाद्य हाँपाई जीवाई तेणु समस्ते पठेले कौन हम अनिच्छन अपि इच्छा न थाई मध्य मंदम मंदम गत्वा धीरे धीरे जाई जीवाकू तो पड़ो ना तेणु मंदम मंदम गत्वा धीरे धीरे इच्छा नहीं धीरे धीरे जाई सिंहस्य वधोपायम चिंतयन सिंहस्य अर्थात सिंहर नहीं शेष षष्ठी बद्धोपायम बद्ध युक्त उपायम बद्धोपायम मरिबार उपाय है सिंह को मारिबार बद्ध करिवार उपाय चिंतयन चिंता करी करी चिंत युक्त शत्रु बेलातिक्रमं कृत्वा संधि विच्छेद करदेवा बेल युक्त अतिक्रमं कृत्वा बेल माने समय अतिक्रम नहीं कृत्वा कृयुक्त ताले बेल को कटे कटे समय को एपट सेपट करी नहीं केमती सिंह को मारिबो सही उपाय चिंता करी करी व्याकुलित हृदय से हृदय कौन हो व्याकुलित होउची कारण आ टिके पर तार मरिबार समय आसीजिव तेणु व्याकुलित हृदय यावत गच्छति जेतेबेले जाउची तावत मार्गे तावत कहले सेतिबेले तावन तावन मान सेतिबेले मार्गे अर्थात बाटरे स्थानाधिकरणे सप्तमी कूपम एकम दृष्टवान संधि विच्छेद कले कूपम युक्त एकम कूपम एकम गोटे कूओ दृष्टवान देखिला है जितेबाला से बेल अतिक्रम करी जाउची सेतेबेले बाटरे देखला कौन गोटे कूओ यावत सह कूपोपरि जाति कूपोपरि कूपह युक्त उपरि कूपोपरि ताले यावत जितेबेले सह से कूप उपरि जाति कूप उपर को जाउची बा जाए तावत कूप मध्ये हैला तावत सेतेबेले कूप मध्ये आत्मनः प्रतिबिंबम ददर्श आत्मनः आत्मनः कहले निजर प्रतिबिंबम है निजर रूप को प्रतिबिंब को ददर्श देखिला दृष्टवा च तेन दृष्टवा अर्थात देखिकरी नहीं तेन तेन कहले से कौन ये को रूप को देखिकरी सह चिंतितम से चिंता कला चिंत युक्त तेणु से निजर प्रतिबिंब को देखी चिंता कला जत भव्य उपाय अस्ति जत जे भव्य उपाय अस्ति माने आगो को उपाय रही उपाय युक्त अस्ति कौन पिला माने उपाय अच्छी मृग भासुरक को मारिबार उपाय अच्छी या चिंता कला अहम भासुरकम प्रकोप्य मने मने चिंता कला अहम माने मु भासुरकम प्रकोप्य भासुरक को रगाई प्रयुक्त कोपयुक्त ल्यप है सो बुद्धिया अस्मिन संधि विच्छेद करदेवा सो बुद्धिया युक्त अस्मिन
ତାହେଲେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଭାସୁରକକୁ ରଗାଇ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଅସ୍ମିନ୍ କୂପେ, ସୁବୁଦ୍ଧିଆ ମାନେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ, ଅସ୍ମିନ୍ କୂପେ ଏହି କୂପରେ ପାତୋଇସ୍ୟାମି ପକାଇବି। ହେଲା, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଉପାୟ ଅଛି, ମୁଁ ଭାସୁରକକୁ ରଗାଇକି ଏଇ କୂପ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିକିରି ପକାଇବି। ହେଲା, ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରିକି କଣ କଲା ସେ, ଅଥାସୌ, ଅଥ ଯୁକ୍ତ ଅସୌ, ଅଥ ମାନେ ଏହାପରେ, ଅସୌ ମାନେ ଇଏ, ଦିନ ଶେଷେ, ହେଲା ଦିନ ସରି ଆସୁଛି, ପୁରା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଭାସୁରକ ସମୀପମ ପ୍ରାପ୍ତ, ଭାସୁରକ ସମୀପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଆପ ଯୁକ୍ତ କ୍ତ, ପିଲାମାନେ ହେଲା ବେଳ ଅତିକ୍ରମ କରି କରି ଭାସୁରକ ପାଖରେ ଡେରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଭାସୁରକର ଭୋକରେ ଯାହା ହବଣି ଅବସ୍ଥା ନାଇଁ କି, ରାଗି ସାଥିବ ସେ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସିଂହପି, ସିଂହ ଯୁକ୍ତ ଅପି, ସିଂହପି ବେଳାତିକ୍ରମେଣ, ବେଳ ଯୁକ୍ତ ଅତିକ୍ରମଣ, ତାହେଲେ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ ହେଇଯିବା ହେତୁରୁ, କ୍ଷୁତ୍ କ୍ଷାମ କଣ୍ଠ, କ୍ଷୁତ୍ ମାନେ ଭୋକ, କ୍ଷାମ ମାନେ ଶୋଷ, ଭୋକ ଆଉ ଶୋଷ କଣ୍ଠରେ କୋପାବିଷ୍ଟ, ହେଲା ରାଗି ଯାଇ, କୋପେନ ଆବିଷ୍ଟ, ତୃତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, କୋପରେ ଅଧୀର ହୋଇ, ରାଗି ଯାଇ, ବ୍ୟଚିନ୍ତୟତ୍ ଚିନ୍ତା କଲା। ତାହେଲେ ମୃଗ ପୁରା ମାନେ ବେଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ହେତୁରୁ, କୌଣସି ପଶୁ ନ ପହଞ୍ଚିବା ହେତୁରୁ, ଭୋକ ଆଉ ଶୋଷ କଣ୍ଠରେ ରାଗି ଯାଇ ଚିନ୍ତା କଲା। ଓହୋ, ଓହୋ ମାନେ ଆରେ, ପ୍ରାତଃ ଆହାରାୟ, ପ୍ରାତଃ ଯୁକ୍ତ ଆହାରାୟ, ପ୍ରାତଃ କହିଲେ ସକାଳର, ଆହାରାୟ ମାନେ ଭୋଜନ ପାଇଁ, ନିଃସତ୍ୱମ୍ ବନମ୍ ମୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନିଃସତ୍ୱମ୍ ପଶୁ ଶୂନ୍ୟ, ସତ୍ୱମ୍ ମାନେ ପଶୁ, ନିଃ ମାନେ ଶୂନ୍ୟ, ତାହେଲେ ନିଃସତ୍ୱମ୍ ବନମ୍ ମୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ପିଲା ଅଛି, ମୋ ଦ୍ଵାରା କରାଯିବ, ଆମେ କର୍ତ୍ତବାଚ୍ୟରେ କହିଲେ କରିଦବା, ମୁଁ କରିଦେବି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହଉଛି କୃ ଯୁକ୍ତ ତବ୍ୟ, ତାହେଲେ କହିଲା ଆରେ ପ୍ରାତଃ ଆହାର ପାଇଁ, ସକାଳର ଭୋଜନ ପାଇଁ ଏ ବଣକୁ ମୁଁ କଣ କରିଦେବି, ପଶୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବି, ମୟା ହେଲା ଅନୁକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା, ବନମ୍ ହେଲା ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା। ହେଲା, ତାହେଲେ ଭାବିଲା କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ କରିବି ସମସ୍ତ ପଶୁଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ଭୋଜନ କରିଦେବି, ବଣଟାକୁ ପୁରା ପଶୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବି। ଏବଂ ଚିନ୍ତୟସ୍ତସ୍ୟ, ଏବଂ କହିଲେ ଏହିପରି, ଚିନ୍ତୟତଃ ଯୁକ୍ତ ତସ୍ୟ, ଏବଂ ଅର୍ଥାତ ଏହିପରି, ଚିନ୍ତୟତଃ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ, ତାହାର ଅର୍ଥାତ ସେ ଏପରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଶଶକଃ ଠେକୁଆ, ମନ୍ଦମ୍ ମନ୍ଦମ୍ ଗତ୍ୱା, ମନ୍ଦମ୍ ମନ୍ଦମ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଗତ୍ୱା ଗତ୍ୱା ମାନେ ଯାଇ, ପ୍ରଣମ୍ୟ, ପ୍ରଯୁକ୍ତ ନମ୍ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟପ୍, ପ୍ରଣମ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରି, ତସ୍ୟାଗ୍ରେ ସ୍ଥିତଃ, ତସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ରେ, ତସ୍ୟାଗ୍ରେ ତା ଆଗରେ, ସ୍ଥିତଃ ଠିଆ ହେଲା, ହେଲା ସ୍ଥିତଃ ରହିଲା, ସ୍ଥା ଯୁକ୍ତ କ୍ତ, ତାହେଲେ ଏହିପରି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଠେକୁଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ତା ଆଗରେ ଛିଡା ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରି ଠିଆ ହେଲା। ଅଥ, ଅଥ କହିଲେ ଏହାପରେ, ତମ୍ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଆତ୍ମା, ତମ୍ କହିଲେ ତାକୁ ମାନେ ଠେକୁଆକୁ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଆତ୍ମା ମାନେ ତାର ଆତ୍ମା ସେତେବେଳେ ଜଳୁଛି ପିଲାମାନେ, ରାଗରେ ଭୋକରେ, ନାଇଁ ଭୋକ କଲେ କେମିତି ରାଗ ଆସିଯାଏ ମନକୁ, ତାପରେ ସେମିତି ଭାସୁରକ ବି ରାଗି ଯାଇଛି, ଭୀଷଣ ଭୋକ କଲାଣି ତାକୁ, ଶୋଷ ଆଉ ଭୋକ କଣ୍ଠରେ ପୁରା ରାଗି ଯାଇକି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଆତ୍ମା, ଭାସୁରକ ଭର୍ଚ୍ଛୟମାନ ଆହ, ହେଲା ଏଇ ରାଗି ଯାଇଥିବା ଭାସୁରକ କଣ କଲା, ଭାସୁରକ କିଏ, ସିଂହ, ଭର୍ଚ୍ଛୟମାନ ଅର୍ଥାତ ଭର୍ଚ୍ଛନା କରି, ମାନେ ଗାଳି ଦେଇକି କହିଲା, ରେ ଶଶକାଧମ ସମ୍ବୋଧନେ ପ୍ରଥମା, ହେଲା କହିଲା ରେ ଶଶକାଧମ ସମ୍ବୋଧନେ ପ୍ରଥମା, ଏକସ୍ତାବତ ତ୍ୱମ୍ ଲଘୁଃ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦବା, ଏକଃ ଯୁକ୍ତ ତାବତ, ଏକସ୍ତାବତ, ତାହେଲେ ଏକଃ ଏକରେ, ତାବତ ତୁ, ତ୍ୱମ୍ ତ୍ୱମ୍ କହିଲେ ତୁମେ, ତାବତ ମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲଘୁଃ ଛୋଟ, ଏକରେ ତ ତୁ ଛୋଟ, ଅପରତଃ ବେଳାତିକ୍ରମେଣ ପ୍ରାପ୍ତଃ, ଅପରତଃ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବରେ, ବେଳାତିକ୍ରମେଣ ପ୍ରାପ୍ତଃ ବେଳ ଅତିକ୍ରମ କରି, ହେଲା ବେଳ ଯୁକ୍ତ ଅତିକ୍ରମେଣ ପ୍ରାପ୍ତଃ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଏକରେ ତୁ ଏଡ଼ିକି ଛୋଟିଆ ପଶୁଟେ ପେଟ ପୁରିବୁନି, ପୁଣି ବେଳ ଅତିକ୍ରମ କରି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତସ୍ମାତ୍ ଅପରାଧାତ୍, ତସ୍ମାତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅପରାଧାତ୍ ସେହି ଅପରାଧ ହେତୁରୁ, ତସ୍ମାତ୍ ଅପରାଧାତ୍ ତ୍ୱାମ୍ ନିପାତ୍ୟ, ତ୍ୱାମ୍ କହିଲେ ତୋତେ, ହେଲା କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା, ନିପାତ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ପତ୍ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟପ୍, ନିପାତ୍ୟ ତତେ ମାରି, ପ୍ରାତଃ, ପ୍ରାତଃ ମାନେ ସକାଳେ, ସକଳାନ୍ୟପି ମୃଗକୁଳାନି ଉଚ୍ଛେଦୟିଷ୍ୟାମି, ତାହେଲେ ସେହି କାରଣ ହେତୁରୁ ତତେ ତ ମୁଁ ଖାଇବି, ମାରିବି, ସକାଳ ହେଲେ ସକଳାନି ଅପି ମୃଗକୁଳାନି, ସମସ୍ତ ମୃଗକୁଳକୁ, ସମସ୍ତ ପଶୁକୁଳକୁ, ଉଚ୍ଛେଦୟିଷ୍ୟାମି ଉଚ୍ଛେଦନ କରିବି, ମାନେ ମାରି ପକେଇବି, ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ହେଲା, ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢିଲେ, ଆଉ ଆମର
ବି ରହିଛି ସ୍ନେହ ଶିଶୁ କଥା। ଏଇ ଇଏ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସମୟ ତ ପଢ଼େଇ ହୁଏନି ମୋଟେ, ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆମେ ପୁଣି ପର ପିରିୟଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ସନ୍ଧି ସମାସ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ତାକୁ ଟିକେ ଖାତାରେ ଦେଖ, ତାକୁ ଡବଲ ଥର ନିଜେ ଆଖି ପକାଅ, ଆଉ ଆର ସରଳାର୍ଥ ଲେଖ, ଓଡ଼ିଆକୁ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଏବେ ତୁମେ ମାନେ ତାକୁ ଲେଖ, ପଢ଼। ପୁଣି ଥରେ ଆର କ୍ଲାସରେ ଦେଖା ହବ।